Likod man. Back seat. Rear push hand rear wheel. Sa likod ang rear wheel. Push rim. Caster brake. Footrest. Frame. Caster wheel. Caster fork. Caster fork. Rim. Push handle. Back armrest. Backrest kato seat cushion. Rear wheel. Sabi buhato na na. Tulak. Ito ang maguna. Tip bar. Anti-tipping bar. Kung magawas sa door, tapos na-bump. Tagang situational. Example, na-door, tapos na-bump. Kung saan man mo pagtuan na si ma'am. Pagawas. So, ikaw mag-una. Ano ni mo? Apakan ni mo para musa ka siya. Tamakan. Tipping bar. Kana. Ay na to. Sige, si J masakay. Napadyan siya dalang cane. Sige, pagawas. Sa hagdanan. Tapos, na-bump.